Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Oktober tahun 3000 hari Kamis untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini secara arus mudik. Dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. October 23 of 3000, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scrolling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture track out time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the its inheriting civilization with Amal Jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Kamis 23 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Tuesday, 23rd of October 3000 AD.
Topografi bumi mengalami deviasi dari bentuk separate ideal meskipun dalam skala global deviasi ini tergolong kecil. Bumi memiliki tingkat toleransi sekitar 584 atau 0,17% dari separate sempurna, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat toleransi pada bola biliar 0,22%. Deviasi tertinggi dan terendah pada permukaan bumi terdapat di Gunung Everest 8.848 meter di atas permukaan laut dan Palung Mariana 10.911 meter di bawah permukaan laut. Karena adanya tonjolan khatulistiwa, lokasi di permukaan bumi yang berada paling jauh dari pusat bumi adalah puncak Cimbroza di Ekuador dan Huascarán di Peru. This topography deviates from the ideal separate, although on a global scale these deviations are small. The each has a tolerance of about 584 or 0.17% from a perfect separate, smaller than the tolerance of a billiard ball, 0.22%. The highest and lowest deviation on the its surface are among average h,h4h meter above sea level and the Mariana Trench 10,911 meter below sea level. Due to the equatorial bulk, the location on the its surface further from the its center are the summits of Cimbroza in Ecuador and Huascarán in Peru. Komposisi kimia. Massa bumi adalah sekitar 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Komposisi bumi sebagian besarnya terdiri dari besi 32,1%, oksigen 30,1%, silikon 15,1%, magnesium 13,9%, belerang 2,9%, nikel 1,8%, kalium 1,5%, dan aluminium 1,4%. Sisanya terdiri dari unsur-unsur lainnya 1,2%. Akibat segregasi massa, bagian inti bumi diyakini mengandung besi 88,8% dan sejumlah kecil nikel 5,8%, belerang 4,5%, dan kurang dari 1% unsur-unsur lainnya. Chemical composition. The mass of the earth is about 5,9 H times 10 to the power of 24 kg. The earth's composition is mostly iron, 32.1%, oxygen 30.1%, silicon 15.1%, magnesium 13.9%, sulfur 2.9%, nickel 1.8%, calcium 1.5%, and aluminium 1.4%. The remainder consists of other elements 1.2%. Due to mass segregation, this core is believed to contain around 88.8% and small amounts of nickel 5.8%, sulfur 4.5%, and less than 1% of other elements. Ahli geokimia F.Y. Clark menghitung lebih dari 47% kerak bumi mengandung oksigen. Konstituen batuan yang umumnya terdapat pada kerak bumi hampir semuanya merupakan senyawa oksida. Klorin, belerang, dan fluor adalah 3 pengecualian, dan jumlah total kandungan unsur ini dalam batuan biasanya kurang dari 1%. Oksida utama yang terkandung dalam kerak bumi adalah silika, alumina, besi oksida, karbon, magnesia, kalium, dan soda. Silika pada umumnya berfungsi sebagai asam yang membentuk silikat, dan mineral paling umum yang terdapat pada batuan beku adalah senyawa ini. Berdasarkan analisisnya terhadap 1.672 jenis batuan di kerak bumi,
Clark menyimpulkan bahwa 99,22% kerak bumi terdiri dari 11 oksida. Geochemist F. W. Clark calculated that over 47% of the Earth's crust is oxygen. The common rock constituent of the Earth's crust are almost all oxide. Chlorine, sulfur, and fluorine are the three exceptions, and the total amount of these elements in rock is usually less than 1%. The principal oxides in its crust are silica, alumina, iron oxide, lime, magnesia, potash, and soda. Silica generally acts as an acid forming silicates, and the most common mineral in igneous rocks is thus compound. Based on his analysis of 1,672 types of rock in the Earth's crust, Clark concluded that 99,22% of this crust is composed of 11 oxides. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.